ne bɛ kunnafoni kɛ tola ye ni k'a sana yɛlɛ k'a kɔri ma n'i y'a di an b'a a tani disi ye k'a amorti k'a bila an sen kan fɔlɔ n bɛ celu to ye fɔlɔ ja i bɛ se balontan na dɛ e b'a kalama don tɛ wele donna koyi n bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ Kulukoro dɛ n ko don tɛ wele donna dolantan an tun bɛ k'o kɛ cogo min na a tun bɛna an ka walanko ban koyi ouais i kun ye attaquant ya u ye o la dɔrɔn u ye n gɛn ko n ka taa n taara n yɛrɛ sɔrɔ Sirifukɛ ka yɔrɔ la n b'u ye ka dugu la tiɲɛ o ko nin filɛ nin ye dolan mankan mana bɔ dugu ma ko pɛk ani ne ka n pan ka bɔ si tɛ kuranni si ye hali ni kaye bɛ n bolo n b'o fili ouais a ye sɔrɔ fɛn o fɛn la o bɛ bila fɔlɔ i kun b'a bila ni datugu bɛ ni dɔ bɔra ni dolan ye k'a kɛ terrain kan ko pap o y'a sɔrɔ an kɛrɛfɛ terrain dɔ bɛ yen n b'a f'i ye ne nana ko n bɛ dayɛlɛ ni n fanga ma s'o la n bɛ yɛlɛ da la dɔrɔn k'an fili kɔfɛ ka taa dolantan na dolantan kun ka di n'i nana kabiri kuma bɛ kɛ n fɛ fo k'a tɔ kɛ badɛbɛ wolo ye a t'i dabila cɛkɔrɔba ko nin ka ko filɛ cogo min na n'an ma fɛɛrɛ kɛ nin da in nin ka walanko bantɔ don koyi u ye n futumale kan fo n b'u ye ka dugu la Nyoro yen kɔni Kulukoro ko Nyoro di Sahel o y'a sɔrɔ grand frère bɛ n taara yen n taara san kelen FIFA ye o kumana hakili sigira ye ala tile min bɛ bɔ yen dolantan yɛrɛ nege t'i minɛ tɛ tɛmɛ o kan o ye fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ i la dɛ n bɛ Nyoro yɔrɔ min na u b'a fɔ yen ma ko t-shirt nka u b'a fɔ ko suraka kunda a bɛ wele ten ko suraka kunda ale ni n b'u ye ka yɔrɔ i bɛ kɔni dɔ bɛ i b'o tigɛ ko kayime kɔ n'i y'o de tigɛ i bɛ taa se n b'u ye ka yɔrɔ la nka ne yɛrɛ tun bɛ quartier min na n b'u ye ka misiri bɛ yen de a tɛ tɛmɛ o kan u bɛ na seli ye de o de ye suraka kunda ye t-shirt u b'a wele ten i bɛ yɔrɔ in n bɛ yɔrɔ in dɔn dɛ n bɛ yen dɔn dɛ o kuma y'a sɔrɔ courant tɛ yen koyi n'o kɛra san 1993 ni 93 o y'a sɔrɔ courant tɛ yen o énergie tun bɛ yen a tun bɛ ji dɔrɔn de di courant tun ma kɛ yen fɔlɔ o y'a sɔrɔ buru min bɛ yen i bɛ i bolo nɔngɔn kuru ko ka gosi kutuku anw b'o buru de ma diɲɛ jara sa m'a f'i ye o y'a sɔrɔ boulangerie tɛ Nyoro koyi u b'a fɔ o ma ko tigɛla buru f'u b'a a ta bugusoni bɛ ta o y'a furu ye n b'a dɔn u bɛ a ta yirini na k'a don kɔnɔ n'a fununa k'a mɔ kuma la a kɛrɛ bɛ jeni a b'o labɔ ka na nka buru bu b'a kɔnɔ dɛ n b'a f'i ye a kelen tɛ k'o dun koyi an tun b'o de manger o ni sisan ta in tɛ kelen ye ni sisan ta in tɛ kelen dɛ wa a buru in bɛ hali bi koyi hali bi a ka di dɔw ye o boulangerie bɛ yen nka hali sa buru in ka di dɔw ye kosɛbɛ Idrissa Badini kunnafoni an bɛ tɛmɛ n'a ye kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min ne b'a ta a bɛ l'indépendant a b'ale ko fɔ parce que ne bolo da n b'a kɔnɔ bɔ ko 5000 444 bi tarata don o bɔli don ka bɛn ni avril kalo tile 12 san 2022 an ka taa CNT Conseil national de transition a bɛ ale ko fɔ fɛn min ye wulikajɔ kɔni k'a kɛra gouvernement ɲɛmaa n'a bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ a ko a ka gouvernement u bɛna baara min kɛ o tuma na ale kɔni a sigilen u bɛna baara minnu kɛ waati minnu kɔnɔna n'a y'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ n'an b'a fɔ ma ko plan d'action du gouvernement a ma t'o ɲɛfɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ wa olu bilakun ye mun ye fɛn min ye gouvernement ka baaraw k'a kɔlɔsi o kama sa ko tuma na u ye wele bila Choguel Kokala Mayiga ko wele bila n bɛ a ma ka na CNT kɔnɔ nin kalo in tile 20 ani 1 o nata ni Ala ka jɛ ye a bɛ taa ɲɛfɔli kɛ Idrissa Badini Musa Sayon Kamara ale de kɛn bɛ ka nɔbila boloda a ko fɛn min ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna kɔni o kɔfɛ session min bɛ yen n'u ko ma ko session ordinaire d'avril 2022 n'ale kɔni n'a kɛra CNT o kumana u y'a dayɛlɛ a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Conseil national de transition a ko fɛn min kɔni a kɛnɛ kan Maliki Jaw n'o ye a ɲɛmaa ye k'a kɔni a ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ a ka kumamugu kɔnɔna la a ye a yira a sɔnni sigiyɔrɔ dɔ kan ko gouvernement kɔni ko ni Ala sɔnna ma gouvernement ɲɛmaa k'a na wele malidenw kɔni u kɔnɔma don k'u bɛ fɛ ka fɛn dɔ ɲɛdɔn o kuma na gouvernement kɔni baara minnu n'u y'o fɔ k'u bɛna o kɛ a baara ninnu bɛ yɔrɔ jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o kaɲi Musa Sayon Kamara
a ko abrikalo tile 4 ni mafili a ko o kuma na o de la Maliki Jaw kɔni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni ye a lajɛ ko wele kɔni k'u na a lajɛ kumamugu in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ k'u na wele bila gouvernement ɲɛmaa ma ko wa k'ala tɛna na mɛn k'a kɔni a kana na ɲɛfɔli kɛ a ko o kuma kɔni a fɔra cogo min na k'an bɛ se k'a fɔ a waleyara ten koyi a ko o de hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Maliki Jaw yɛrɛ min filɛ a bɛ nin CNT a ɲɛmaaya la mulu kɔni n'u bɛ ka wasabulon nɔrɔbila kabiri décembre kalo san 2000 ni san 20 a ko o de kama sa n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ko malidenw o kumana kɔnɔma dɔw bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn fɛn min ye gouvernement yɛrɛ o kumana baara min mulu kɔni n'u bɛ k'ulu kɛ ani mulu kɔni n'ulu kɛra mulu bolo dalen don o kumana kana a bɛɛ lajɛlen ni k'a ɲɛfɔ cɛmancɛ fanga in kɔni kɔnɔna la ani waati mulu kun fɔra ko mulu bi kɛ k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ n'a kɛra walima a ma kɛ wa olu ka baara y'u ye ka gouvernement ka baaraw k'a kɔlɔsi a ko o de hukumu kɔnɔna la kumamugu in kɔnɔna la a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO ye n'o kɔni ni gɛrɛntɛ bɛ an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min ko bi n'u yɛrɛ kɛnbɛ ka Mali kɔni ni ka ɲangini bere ta ka da anw kun a ko n'i y'a lajɛ ko o kumaɲɔgɔnya mulu kɔni n'o bɛ an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ko man ka kɛ sababu ye ko kuma na fɛn min kɔni ye gouvernement kan ka baara tɔ mulu kɛ ni ka olu jɔ ko kuma na kɛnɛ in kɔni ka a ye o fɔ ko o de kama sa n'i y'a ta ni k'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye olu ye kunnafoni nin yɔrɔ min filɛ nin ye n'a bɛ ka wasabulon nɔrɔbila ko kuma na u ye kunnafoni jolen kɔni k'a sɔrɔ a maa dɔ bolo k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wele k'a bila bɛ Sogɛli Kokala Mayiga ale ma k'a kɔnɔ bɛ CNT la abrikalo tile 21 o nata in na ni Ala ka jɛ ye ko dɔ wɛrɛ tɛ o kumana baarabolo minnu bɛ yen n'a nani jɔ CNT ɲɛkɔrɔ ka olu ɲɛfɔ ko kumana a baarabolo ninnu bɛ yɔrɔ min na dɔ wɛrɛ tɛ a kana ka ɲɛfɔli kɛ olu kan a ko kuma min kɔni bɛ min nɔfɛ k'a yira k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga k'a bɛ nale a bɛ nale baarabolo minnu kɔni b'a bolo n'olu ma kɛ ka gɛrɛntɛ de k'a ka taa wa ko kɔni a m'o fɔ wa fɛn min kɔni ye ko mun bɛ fɛ ka ɲɛdɔn dɔrɔn baara ninnu bɛ yɔrɔ min na malidenw o kumana olu bɛ olu de tɔgɔ la u ka ɲɛfɔli kɛ o kumana ko kɔni olu bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na parce que b'a ka fɔ la a ko a bɛɛ na taa n'i y'a lajɛ k'a donni kama Sogɛli Kokala Mayiga a kɔni a nana CNT maaw kɔni olu ɲɛkɔrɔ ko kumana a ye kuma caman kɔni a y'olu fɔ malikura ko min kɔni n'a kan ka kɛ ko n'i y'a lajɛ laɲini o kumana 9 ɲɔgɔnna bonyongo olu bɛɛ lajɛlen ko baara bɛna kɛ olu kan o kama n'i y'a lajɛ sɛfɛ wari min kan ka don o la miliyari 2,000 ani 50 ɲɔgɔnna bonyongo k'a yirala k'a fɔ o de kan ka don o la parce que b'a ko Musa Sayon Kamara a ko o de kama sa ni dun y'a lajɛ ko fɛn min ye kunnafoni dɔ kɔni u y'o bɔ k'o bin min bɔra o kumana gouvernement kuntigi kɔni ale ka baarakɛyɔrɔ la o kɔnɔna la k'u y'a yira k'a fɔ ko baara minnu bɛ yen ni u kɔni kun ko k'u bɛn'o kɛ ko 100 o 100 la ko 87 a n'a kunkanfɛn 10 ko kumana olu baaraw kɔni k'a bɛ se k'a fɔ k'ulu kɔni kɛra n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko kumana baarabolo 21 ɲɔgɔnna bonyongo mulu kɔni bɛ yen n'olu kɔni kun fɔra k'ulu bɛɛ lajɛlen kɛra ko 30 olu kɔni olu bi sena ko 8 ko kɔni o ma se ka kɛ ko kumana u y'o o kuma ninnu kɔni k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ parce que b'a ko a bɛɛ na taa ni dun y'a lajɛ ko fɛn min an bɛ don min na i ko bi ko a caman kɔni bɛ olu y'a yira k'a fɔ ko jaabi kɔni kuma minnu kɔni fɔra ko jaabi n'i y'a ta k'a lajɛ ko jaabi min dira k'a n'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjɛla ani basi parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a lajɛ politique sira fɛ ko kumana gɛlɛya caman kɔni bɛ olu ma kɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a lajɛ o kumana a fɔra ko cɛkɛdayɔrɔ belebeleba kelen min bɛna sigi kalata kama n'o bɛ organe unique n'a bɛ ale ko fɔ organe unique de gestion des élections k'an bɛ don min na ko bi ko n'i y'a lajɛ balan don bɛ o kumana o baaraw la o ko kɔni ma se ka waleya a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalata min kɔni n'a kun fɔra k'o bi kɛ kalo tile 27 kalo n'o kɔni kun fɔra o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra plan d'action in kɔnɔ k'o bi o délai bɛ respecté k'o kumana o fɛnɛ o ma se ka kɛ parce que b'a ko a mana kɛ cogo o cogo ko n'i y'a ta k'a lajɛ CNT maaw u ka nin session min filɛ n'a dalili kɔni n'o kɛra n'o bɛ avril kalo ko fɔ ko kalo 3 ɲɔgɔnna bonyongo n'o bɛ tile 90 ma ko baara kɔni kan ka kɛ o kɔnɔ ko baara ninnu na n'i y'a lajɛ sariya bolo dɔw kɔni n'o bɛ taa 30 ɲɔgɔnna bonyongo la k'olu bɛɛ lajɛlen sɔnni kan ka sigi olu kan ani dɔ wɛrɛw k'olu dɔw kɔni na n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye sariya kala bɛ ta ni sariya sɛbɛn mulu ye ko bolo ɲɛdama kan ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan Musa Sayon Kamara ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye min sama ka bɔ fɛn min ye indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli
bɛnkɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka indépendant maaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn hali sisan o indépendant kelen an b'o o sama ka gɛrɛ an na fasɛri kɔni bolodan b'a kɔnɔ min ye u ka bidon bɔli bɔ ko 5,444 ka bɛn ni tarata avril kalo tile 12 san 2022 fasɛri kɔni bolo dalen don Masire Diop fɛ Masire Diop a ko min ye nanzarala tɔnba ni o ye Union Européenne ye olu ka politique ko maa ɲɛma Joseph Borrell ko a kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka kalanfa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ka kalan kɛ an ka jamana sɔrɔdasi faamaw kunna k'u bɛ kalanfa ninnu k'u bɛ u wele ka taa u fɛ yen dɛ u k'an ka sɔrɔdasiw kalanni k'u b'a jɔ n'i ko munna an bɛna da don a la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni walawala parce que b'a ka fɔ la a ko hali n'a y'a sɔrɔ min ye nanzarala tɔnba Union Européenne u ka jɛkulu min bɛ yan walasa ka kalan kɛ an ka jamana sɔrɔdasiw kunna sɔrɔdasiya ale bunakun kan ko hali n'a y'a sɔrɔ o baara kɔni bɛna jɔ an ka jamana ni nanzarala tɔnba Union Européenne cɛ ko min ye u ka wulikajɔ min bɛ Sahel kɔnɔna na ko o wulikajɔ kɔni tɛna jɔ parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ko min ye kunungo tɛnɛn avril kalo tile 11 ko min ye nanzarala tɔnba kɔni u ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ min ye Joseph Borrell ni ale ye u ka politique ko maa ɲɛmaa ye ale kɔni ye kunnafoni jɛrɛ kɔni sigi sen kan min bɔra u ka ɲɔgɔn ye kɔni kɔnɔna na k'o lase maaw kɔni tulo kan a y'a jira k'a fɔ ko min ye u ka jɛkulu min bɛ yan walasa ka kalan kɛ an ka jamana sɔrɔdasiw kunna k'u bɛna o kalan kɔni jɔ min ye ka bɔ Sahel kɔnɔna na ko o wulikajɔ k'o tɛna jɔ u fɛ dɛ parce que b'a ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye Allemagne jamana ale ka ministre de la défense ni o ye musolaka ye Christine Lambrecht ko ale kɔni bɔra taama na an ka jamana kɔnɔ sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 9 ko o kɔni sen fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye Allemagne jamana yɛrɛ b'a la ka a miiri u ka jɛkulu min bɛ yan ka kalan kɛ an ka jamana sɔrɔdasiw kun ni an ko a ma ko le thème o ka wala EITM ko u b'a la ka miiri n'a y'a sɔrɔ u bɛna to an ka jamana kɔnɔ walima n'u bɛna minɛn kɔni cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko o hukumu kɔnɔna na u ka ministre de la défense kun nana taamana an ka jamana kɔni kɔnɔna na parce que b'a ka fɔ la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko min ye EITM yɛrɛ ye ko u kɔni u ka ministre de la défense ko a kɔni taama in sen fɛ a kɔni taara tɛmɛ min ye Niger jamana na ani Niger jamana ɲɛmaaw kɔni ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye kɔni kun cɛra min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye Niger jamana kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni labɛnnen don min ye ka nin jɛkulu in kɔni kunbɛn u ka jamana kɔni kɔnɔna na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye Allemagne ministre de la défense ko ale kɔni ka wuli ka jɔw la k'u b'a la k'u kɔnɔna miiri n'a y'a sɔrɔ u bɛna l'ETM n'u taara Niger jamana kan n'a y'a sɔrɔ u bɛna a tɔgɔ kɔni yɛlɛma parce que b'a ka fɔ la a ko l'ETM yɛrɛ ye kulu ye sanga ani waati u kɔni bɛ to ka dɛmɛ don min ye G5 Sahel olu ka wulikajɔ bolo ma u bɛ to ka dɛmɛ don olu ma ka fara MINUSMA kan ko sanga ani waati k'u bɛ dɛmɛ don MINUSMA ka kulu min bɛ Cameroun jamana ani Niger fo ka taa se Tchad jamana kɔni kan ko sanga ani waati u bɛ dɛmɛ don olu kɔni ma parce que b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a ko min ye Niger jamana ko barikani kɔni y'a kun da o yɔrɔ kan ko min ye ETM yɛrɛ ye ni ale Allemagne ale ka kɛlɛbolo ye ko olu fana k'u kun da bɛ Niger jamana kan ko n'i ye ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ parce que b'a ka fɔ la a ko min ye Union Européenne k'u kɔni ye a hakilina kɔni ta u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan ni u bɛ kalan kɛ an ka jamana sɔrɔdasiw kun sɔrɔdasiya ale bunakun kɔni kan ko u kɔni bɛna u minɛn cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni ka u kun da yɔrɔ wɛrɛ kan parce que b'a ka fɔ la ko nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ k'a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana ani nanzara jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni an b'a la ka ɲɔgɔn kɔni sama ko o bɛɛ lajɛlen kɔni jujɔn ye mun ye min ye an ka jamana camancɛ fanga ko a kɔni kun jirala k'a fɔ ko a bɛna kun cɛ ni ka kalafili bolo da an ka jamana kan février kalo tɛmɛnen o tile 27 waati la ko o min ma kɛ ni ka fanga sigi jamanaden gansanw ma ni o ye civiliw ye ko o de kɔni nanzaraw kɔni fununa ni ka wale
caman kɔni ta k'an ka jamana kɔni sɛgɛrɛ o dɔw de ye nin ye k'u ka kɛlɛcɛw kɔni sama ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko a kun dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye min ye an ka jamana k'u ye ɲininkali dɔ kɔni tɛngu an ka jamana ɲɛmaaw la min ye Russie ale kɛlɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan nɔ ni olu yɛrɛ kɔni sigi an bɛ a la ko Wagner mɔgɔw de don ko Wagner mɔgɔw ko nanzaraw kɔni tun ye ɲininkali tɛngu an ka jamana na min ye wulikajɔ min bɛ kɛ an ka jamana faamaw fɛ ni Wagner maaw kɔni sen tɛ don o la ko jaabi jɔnjɔn min ma sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a di nanzaraw ma ko nin bɛɛ lajɛlen de ye u funu o de la u kɔni ye laɲini kɔni kɛ ni ka u ka maaw kɔni sama ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanfa minnu nanen don ka na an ka jamana sɔrɔdasiw kalan min ye sɔrɔdasiya ale wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni na u kɔni ye hakilina ta ko olu sama ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la a ko hakilina jiginna a ko min ye nanzarala tɔnba ko kabini san 2013 waati kɔni na k'u kɔni ye u ka sɔrɔdasiw kɔni bila an ka jamana kɔnɔ walasa ka se ka bɛn ani basigi kɔni sigi an ka jamana kɔni kɔnɔna na k'u ka kɛlɛcɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a kun bɛ taa sɔrɔdasi 700 bɔɲɔgɔnko la ko o sɔrɔdasi 700 bɔɲɔgɔnko k'u bɔra jamana 25 de kɔnɔna na nanzarala kɔnɔna na ka se ka na an ka jamana kɔni kɔnɔna na ko kabini o ni ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnya donna an ka jamana ni nanzaraw ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔni b'a la kelen kelen k'u sama ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la a ko ne ye nin ko bɛɛ lajɛlen ta k'a da i ɲɛkɔrɔ ko nanzaraw kɔni k'u fununen don an ka jamana de kɔrɔ o de la sanga ani waati u bɛ ɲɔgɔn yew kɔni bolo da min ye ni u bɛ bɔ ni hakilina kura ye ni u bɔ o bin an ka jamana kɔni kan fasɛri filɛ nin ye an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Masɛri Diop ale ka fasɛri don u ka bidon bɔli don Idrissa Badini ne t'a dɔn Wagner ko olu bɛ fɛ k'a bɛɛ kan min na k'a tiɲɛ a fɔra a mɛnna koyi nka maa min bɛ fɛ ka kuma mɛn o b'o mɛn koyi nka min tɛ fɛ k'a mɛn a tɛ don o tulo yɛrɛ la jaabi jɔnjɔn bɛ tɛmɛ a ti yan wa a tɛ tɛmɛ o kan siɲɛ joli gouvernement ɲɛmaa bɛ bɔ ka kuma siɲɛ joli an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔbaw u bɛ bɔ ka kuma jamana kuntigi yɛrɛ ka dantigɛli dɔ sen fɛ o fana b'a kuma fɔ wa aw kɔni olu bɛ fɛ ka fɔ cogo di sa aw ko Wagner k'u ko Wagner tɛ yen k'u ni Wagner tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ni Russie jamana u n'o de bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya la k'o yɛrɛ ma daminɛ bi kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'an 1960 ko an n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo ko wa ko o hukumu kɔnɔna la k'an n'olu de bɛ baara la u ye minɛn minnu feere a ma k'an ka wolomasiri tabaw k'u kalan o la u bɛ yan k'an ka wolomasiri tabaw k'u jo k'u kɛ keke ne bolo kuma bɛɛ filɛ a ma fɔ tan wa a fɔra tan hali bi n'a bɛ Wagner ko kuma la o kuma u bɛ fɛ ka Wagner créer jagoya de la wa n'a ko k'a bɛ yen a ye taa dalilu ta dɔrɔn a ka nana a ma ban wa a banna a bi yan o kumana dalilu filɛ nin a ma ban wa aw tɛ bɔ ni dalilu ye aw bɛ k'an ka ɲɛmaaw ɲininka olu bɛ k'a fɔ ko Wagner ci yan halisa aw bɛ k'aw insister o la aw kumana mun wɛrɛ de don sisan kosɛbɛ baasi tɛ n'u bɛ fɛ ka taa ko baasi tɛ maa ti maa laɲinina n'i bɛ ka maa ɲini i tɛ dɛsɛ a la dɛ baasi tɛ n'u nana k'an dɛmɛni kama n'u ko nin de bɛ yen k'u bɛ taa baasi tɛ an se t'u la o maa se kɔni t'u la dɛ kosɛbɛ u nana bɛnkan dɔ de kɔnɔ n'u ko bɛnkan in ka bɔrɔtɔ k'u bɛ taa baasi tɛ an b'an jigi da Ala kan awɔ Ala minɛ jɔn t'i malo n'i kɔni y'i jigi da Ala kan i jigi da a tigi kan dɛ awɔ ka taa a ka ɲi a bɛ bɛn Ala ka sababu ɲuman kan ye a bɛ bɛn Ala de bɛ safiɲɛtɔ balo ka to dingɛ kɔnɔ a ka ɲi an ka faamaw bɛ ka dangarikɛ jugu la tuma min na ne bolo o waatiw de la aw kan ka dɛmɛ o o waati de la aw kan ka dɔ fara kow kan n'a fɔra ko faamaw bɛ ka dangarikɛ jugu la aw bɛ k'aw bolo jigin aw b'anw dɛmɛni nɔfɛ yala nin kɔni nin ma se ka nin yɔrɔ faamu dɛ a ma nɔgɔn Ala ka sababu ɲuman k'a ye amina rabi Idrissa Badini halisa fasɛri an bɛ tɛmɛ n'a ye indicateur de nouveau ne b'ale ta n'i y'a ta u ka bɔ ko 3,000 533 u ka bidon o bɔli don ka bɛn ni avril tile 12 san 2000 ni san 22 fasɛri a boloda an bɛ a jamutɛnɛ ale fɛ a ko fɛn min ye an bɛ don min na i ko bi an ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin an ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma Ablaye Diop a b'ale ko fɔ k'ale kɔni a kumana a ye kuma dɔ kɔni RFI maaw u mɔgɔ jɔrɔ la ko kuma dɔ kɔni a y'o lase olu ma dɛ a y'o kuma min lase an bɛ don min na i ko bi parce que b'a ko kuma na an ka jamana ɲɛmaaw ko yala o kuma na u nɔrɔlen min na ko kuma na u tɛna se ka bɔ Faransi o kuma na a ka kunnafonidisow la de wa
ayi ningal to misigi ko tna se ka Faransi kunnafoni do so la de wa ayi ningal to misigi o yin ngal golen ako karido o tebene angoro ko malide chama ko nimbe ko nikira balna ko ula anga ministry mimbe no yanga jamana ni jamana wore ko nyanya na bo bay ablay jopu ka ko ni kuma ka feminye radio France International nabi RFI nabi ale ko fo fasiri baka fola feminye uka e kuma na jamunga ndo ko nimbe o temetola ko femin ko ni apuma kan ko ni apumbe ula abega kuma maliku ngangu kuma abega okoni ka umada okan fasiri bako ko kabri abri martikalo kile tan ani wolonvla tan ba fla ni tan mugan ani fla ka dun yira la ka fo ko Faransika o kuma na ni jabarani so min vle no e France 24 ani RFI ko kuma na kuma kan ka ti manga jamana in fanshi tuni we have betike yamara mun bubulu ko minawla fatiri ba ko yala ko ni ko fla ko ni ku bitani nyonyi wa jumen ko kuma na ka fo ko ite fega radio so mi manga me kar iga dugula ko ka kila ka ta kuma ula ko yala niye ni fo ko ni kuma fla nuru mitani nyonyi wa ni ba ayi ngali to miti ko wa ko femi ko ni ko fla ko ni dole nyona ko wa ko ali mami te mishu miyoro la ko be ba do ko ni ko jiflete ko kuma ni kuma fla dole nyona ibara ku titani nyonyi ko ka sabu ke ko kuma nanti ba fe na me buru so anajila ayi ba dole ti ba fe nga me buru so anajila amsira ke RFI maude wele ko na kuma ke RFI mau ubi wele kika na kuma na manya ka fo ko kuma na uka kuma so tekembe auna ko mashi kana ayereke alika bololo sira sanfela la ayirala ka fo femi ko ni uka kuma kuni kwala aunga na taka fo obe fora ko kuna kuni fe bete mo fa fe akira malik ngangu kuma yo akira ngangu kuma worewo na ko ni boro RFI di o kuma ni ka surfi oye ablega dore nyini afora obe o amballo la ko kana ke amake wa Fatiri ba ko o kuma na ni jate mineke ko fe miye bololo sanfela la ko ma chama ko ni be uyu yere nyininga ko anga ministry min vle no anga jamana ani jamana wore ko nyanya na bolie ablay jopu o kuma na kata kuma RFI ko ni o sanfe ka so wati min ko na RFI ko ni abalimbe akuma kan woni ngame anga jamana ko na la ko kuma na ni ngoyin ko ni asebe ko rogelera ako fe miye banjuku dante na le reye anga duguti blo o nyamai de maison de presse atale ku fo kale ko kuma na nyafolika ke ngoyin na absika famia chugamina sabula uruma sika ni mvamu fatiri bako femiye okumana ni ngomi mvlani ako anga sikin kofe martikalo kletani wolonvla amba fla ni tamwa ani fla anga jamana nyamao ko jamana fantan nani belajire ko RFI France 24 ka koni abalile do okumana mashite asuranga jamana ngono fatiri baka fola ako mi ngoni fora uyatike ko okumana ali nibe kunafunu ngoni nibe adi ni RFI koni nga kunafuni ndo ko okumana akana boy dade ka surfi wara nyini abora mami yoro ka dora nyini ko fo na abeka fani eri ko ka fo ko RFI di afo boy afora akana me dade afora tare ade do na foro ka ka abike o doni biche kuna funi dilaw fana nyake o doni biche sabula nga nyamo yafo awo anya labatu sabula afora ko ka toy sariya de femi sebe ni bora ko ka toyi o ni bi ka nyema bunya na yemi fo ibo toyi wa kuna kuni dilaw an bet guruko mashimu kangarobo bololo sira do radio so do femi sebe ni ngero do no be gafe ko fo kata se television ma ashi mashimu kangarobo RFI ma bo mashida France 24 ko de ka kuna kuni na ma bo mashida an yan take fasiri ke ba ako ko kuma na ni ya laje ni kuna funi ndiso flami mvle na be Faransi ko ni aka kuna funi ndi kulu kono ko ma ko groupe France Media Monde fasiri ba ka fola ako ko nungo ni ubalila ko kuma na ukoni ukaja so mimbe ko kana oti soroya ko kuma na kuna funi kwa radio so mimbe be ko fana ti soro no bi RFI ko fo fasiri ba ka fola ko ka sabu ke muye anga wulu masiri taba ko ko ni uye galon debatigi ko ni ko takada ulula ko bagara jamana fono de kana blaluma ningu ningina ko ni karaba kasoro femi dalu tubulu watiere te kuma nye ko min ko ni fora ko do werete femi yanga wulu masiri tabaw ka galabu faka ko ni ko taka nyeshi uma nga anaka wati fatiri baka fola ako anga wulu masiri tabaw ko kuma na uludu ye maye mamulu bara minube ka ke wulu masiri tabaya uya doni ka dona kari ko kuma nanti jene chukwa shila femi kuna funi ndiso ko mimina ka nga jele wulu masiri tabaw ko buruja ku galabu faka ka femi futne ko wulanga jamana kono ka shiya ko ni kulubla nyona ko ni kuna funi
diso ninnu n'u bɛ k'o baara kɛ k'o kumana Mali kɔni a se t'u la nka a se b'a kɔni na u kana tɛmɛ a ka jamana kɔnɔ k'o kɔni o baara kɔni k'o bi kɛ gouvernement kɔni a ko ni radio so minnu filɛ k'u kɔni u tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan parce que b'a ko kuma in bɔra porte-parole du gouvernement ale kɔni de ye laseli kɛ n'o bɛ Abdoulaye Maïga n'a bɛ ale kɔni a bɛ ale ko fɔ parce que b'a ko ko ninnu kɔni u y'a sɛbɛnw bɔ k'a ko bila sen kan sɛbɛn bɔ ani o kumana a ko ka waleya k'a si kɔni ma kɔrɔ ni si ye nin bɛɛ kɔni nin kɛra nka fɛn min ye n'i ye jateminɛ kɛ ko ninnu kɔni kɛra u ye ladilikan minnu di ko ladilikan ninnu kɔni jamana kɔnɔdenw kɔni u ye a bato ko nka an bɛ don min na i ko bi ko maaw kɔni banna ko na kɛ min ye kari don an ka minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin don an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop k'ale kɔni kunna jamukan dɔ kɔni RFI kɔni sanfɛ k'a kumakan kɔni o bɛ la Mali kɔni k'a lajɛ Mali kunkanko kuma kɔni k'a majamu ye Mali kɔni min kɛra la k'o bɛɛ lajɛlen ni ka olu ɲɛfɔ yen nɔ a ko o kumana e bɛ se k'a fɔ cogo di ko kunnafonidiso min bɛ yen ko nkalontigɛ kunnafoniso don k'o kumana o tɛ tiɲɛ fɔ kunnafonidiso min don k'u bɛ k'an ka kumana wolomasiri tabaw lanɔgɔ o kumana ko kunnafonidiso kelen ko ka bɛɛ bali o lamɛnni la ka bɛɛ bali o lajɛli la e yɛrɛ ka tila ka taa k'a fɔ k'i bɛ taa fɛn dɔ kunnafoni dɔ tɛmɛ o so la k'a ma faamu dɛ k'a ma faamu dɛ fo a ka ɲɛfɔli kɛ k'a ma faamu dɛ ni nkalontigɛlaw don tiɲɛ fɔlɔw tɛ u bɛ ka kojugu lase an ka jamana ma k'an k'an yɛrɛ ma janya ka b'u la yɛrɛ sabula ale bɛna taa min fɔ k'o kumana anw tɛna a mɛn koyi sabula a tɛ sɔrɔ yan a tɛ sɔrɔ yan kan'a fɔ kun ye hali maa wɛrɛw olu k'a lamɛn k'o kumana an bɛ don min na i ko bi k'anw tɛ se ka kunnafoni di wɛrɛ sɔrɔ diɲɛmaa bɛ se ka min sɔrɔ mun tɛ nanzaraw ta ye wa Pasteur Keba a y'o ɲininkali to min sigi a bɛ sɔrɔ ko ni dun y'a lajɛ ko kumana a ma daminɛ bi la koyi ko fanga min kɔni n'o dafirila Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tɛ wa ko wa fanga kɔrɔ minnu yɛrɛ fana bɛ n'olu tɛmɛna i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kunkanko kumabaw ko jamana kɔnɔdenw k'a mɛn k'i b'a mɛn o kumana jamana wɛrɛ kunnafonidisow de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaraw fɛ yen o man kan ko an ka jamana yɛrɛ kunkanko kumaw mun yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔdenw kɔni nin kan k'o kuma bɛ taa fɔ o kumana kɛnɛma ko jamana kɔnɔdenw bɛ sɔrɔ k'a mɛn an ye ka kunnafonidiso minnu bi yan n'o ye anw ye an bɛ sɔrɔ k'a ta olu nɔfɛ ka kumana k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye anw yɛrɛ dun bi a tɛ di anw ma a source tɛ d'aw ma a tɛ di anw ma dɛ k'u bɛ bɔ yan de ka taa kɔ kan ka taa di kunnafonidi sira minnu bɛ yen k'olu wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaraw ka kunnafonidi siraw a tɛ tɛmɛ nin kan nin tɛ jɔn yɛrɛ la ye k'a bɛ taa di olu de ma k'o kumana an bɛ don min na ko bi ko maa bɛ ɲininkali min kɛ ko yala o kumana an ka jamana marabaw k'u tɛ se ka o kumana u yɛrɛ minɛ ni kunnafonidiso ninnu n'aw de wa n'o ye dunanw ka kunnafonidisow ye k'o kumana ale bɛ ɲininkali min kɛ o tɛ k'u yɛrɛ minɛ a la de wa ko n'o tɛ ko cogo jumɛn ko nin bɛ se ka kɛ e ka maaw bali k'a fɔ k'u ka kunnafonidiso min lamɛn k'u tɛ tiɲɛ fɔ k'o kumana u bɛ ka nkalon denbatigi de d'anw ka jamana la k'u bali yan nɔ e yɛrɛ ka tila ka taa kuma o kunnafonidiso la k'a ma faamu dɛ a tɛ faamu k'a ma faamu dɛ n tɛ ba fɛ nka n bɛ burusu a naji la ko nin kɛra o ye a jamu tɛnɛ ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye mun sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli bɛnkɛ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka fasiri ale kɛ ko ɲuman na kosɛbɛ i bɔra ka kuma min fɔ n tɛ ba fɛ n bɛ burusu a naji la n b'a naji n bɛ burusu a la ka dun dɛ i ye ba kɔni dun i ye ba dun bɛnkɛ fasiri an bɛ tɛmɛ n'a ye indicateur du renouveau kelen ne b'ale sama ka gɛrɛ na u ka bidon bɔli bɔ ko 3,000 533 ka bɛn ni tarata avril kalo tile 12 san 2022 fasiri kɔni bolo da b'a kɔnɔ min ye Y Dunbiya ale kɔni ye nɔbila kɔni bolo da a ko min ye M5 RFP ko nin ba Sidibe ko a sen bɔlen M5 RFP baara la ko a ye jaabi di dɛ ko M5 RFP k'u bɛɛ lajɛlen jɛ don ko maa si tɛ se k'ale sama ka bɔ a la ko ne ma ko ten yan o kumana ko in bɛ ka gɛlɛya ka se o yɔrɔ bɛɛ la ko bɛ ka gɛn yan maa wɔɔrɔ gɛnna ye mun mɛn yan ala n b'a f'i ye o ye maa wɔɔrɔ gɛn ka bɔ a la don tɛ wele don na don tɛ wele don na a tɛ wele don na a fɔra ko tɔn min bɛ yen ko jamana kɔnɔ den bɛɛ ta don ko bɛɛ bɛ se ka na maaw de bɛ ka jɔn ka b'o la o de kɔni baara bɛɛ dɛ astafurulayi ni ko an ka taa min ye M5 RFP olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ba kɛ alamisa tɛmɛnen min ye avril kalo tile 7 san 2022 o ɲɔgɔn ye in k'a ma kuncɛ hɛrɛ la dɛ min ye ɲɔgɔn sama o kɔni wulila tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ Umar Abdou Touré ko ale n'a ka maaw ani min ye an ka jamana premier ministre ni o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale fana n'a ka maaw ko o kɔni ye ɲɔgɔn sama kɔni bolo o kɔnɔ kulu 2 kun don wa
kulu fila kun do dɛ jakulu kelen hakilina fila jakulu kelen hakilina fila kutubu fasari M5 RFP rassemble mouvement de rassemblement patriotique du 5 juin o tɛ ya a définition to ya a définition ye mouvement rassemblement des forces patriotiques du 5 juin o tɛ wa o do a ko gɛlɛya fasari b'a ka fɔ la a ko min ye Umar Abdou Touré ko ale kɔni y'a ɲini jani ɲɔgɔnye in kɔni cɛ min ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga M5 ɲɛmaaya a ka démissionné ka bɔ o kɔni na ko o kuru tun bɛ o nafɛmaw kɔni kɔnɔ ɲɔgɔnye kɔni kɛnɛ kan u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen bɛ k'u ɲɛ kɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn lajɛ Pati Kolonba an ka di mɛ ɲɛjugu bɔ na ko u kɛnɛ kɔni kan ko n'i y'a ta ka lajɛ ko min ye a ma ɲa min kɔ min bɛ min kɔnɔ u commencera k'o kɔni k'o dan kɛnɛ man ja o de nana kɛ ɲɔgɔn kɔlicɛ ye ka ɲɔgɔn sama o ma ɲa min kɔ min ye Kɔniba Sidibe o de hukumu kɔnɔna na min ye u ye hakilina kɔni ta ka maa wɔɔrɔ gɛn ka bɔ u ka tɔn kɔnɔna na o maa wɔɔrɔ gɛnni k'o ye Kɔniba Sidibe Daba Jalo Nuhum Dumbiya Salim Makaji Usman Dumbiya Dr Ibrahim Afo Traoré u ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn ka bɔ M5 kɔnɔna na u y'u gulon de wa u y'u gɛn de fɔlɔ jumɛn de do fɔlɔ suspension de do wa suspension do wa u tun u gɛnna yɛrɛ de o y'o suspendé o y'o gulon de k'o sama ka bɔ WhatsApp groupe la o kumana u ka baara ɲɔngiri la fɔlɔ u y'u baara ɲɔngiri fɔlɔ olu ka baara ɲɔngiri la fɔlɔ ka hakili jagabɔ kɛ ni min kan ka kɛ don n'a nataw la o bɛ kɛ u y'u gulon de fɔlɔ fasari b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ɲɔgɔnye yɛrɛ kɛnɛ kan min ye Umar Abdou Touré ale tun ye mankan wuli o de hukumu kɔnɔna na u ye min ye lakana tigilamaa minnu bɛ a kɛnɛ kan u ye olu kɔni bila ka a sama k'a bɔ kɛnɛ ma a bɔlen kɛnɛ ma min ye a nɔfɛmaa dɔw kɔni bɛ yen ani minnu kɔni bɛ hakilina kelen na olu caman kɔni ye u kɔ kɛ bɔ ye ni ka da kɔni tan ka bɔ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ min ye Elhaji Umar Abdou Touré ko ale yɛrɛ ye jɛkulu ɲɛmaa ye ni o ye Kawural ko o maa ɲɛmaa don ko ale kɔni bɔlen maa o maa ni e de kɔni ye da tan ka bɔ a nɔfɛ o b'a jira k'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ hakilina na o de hukumu kɔnɔna na u ye min ye ni maa min tugura nɔfɛ Kawural cɛ kɔ o b'a jira k'a fɔ k'i n'olu bɛɛ hakilina kelen a bɛɛ hakilina kelen e fɛnɛ gɛnna u ye olu de dulon fɔlɔ u ma gɛn pepewu dɛ u y'u dulon de k'u suspend o kɔnɔ hali ni sɛbɛn ma di e ma e fɛnɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'i suspendé don u ye maa wɔɔrɔ min tɔgɔ fɔ olu de suspendé don mais minnu tugura maa wɔɔrɔ in kɔ dun minnu tugura maa wɔɔrɔ kɔ olu ye militants ye olu tɛ ɲɛmaaya la minnu bɛ ɲɛmaaya la u y'olu de dulon ne bolo ko hali militants b'a la o militants t'a la dɛ ni da tɛ kuma na Allahu akbar militants t'a la a ko fasari b'a ka fɔ la a ko min ye maa tɔw olu kɔni bɔlen olu kɔni taar'u sigi min ye Facebook kɔni sanfɛ min ye ka u da sago ni ko o kɔni fɔ o ye bɛɛ dangana ye bɛɛ jɛ ye ayi bɛɛ jɛ ye ni kɔni n'i ma content i bɛ t'i sigi i bɛ taa fɔ ye a ye min diya u b'a mɛn a ma min diya u bɛ tɛmɛ a la kuma ka ɲi ko caman y'a ta kɛ vidéo en direct ye min ye ka u ka min b'u kun n'u kan cɛ k'o kɔni bɔ ka bin a ko min la dɛ vidéo bɛ n'o la kɔni u ni ɲininka a ko min ye Modec maa ɲɛmaa ni ale tɛ dɔ wɛrɛ ye ni ale ye Kɔniba Sidibe ye ko ale kɔni taar'i sigi min ye Facebook kɔni sanfɛ min ye ka a hakilina kɔni bɔ ka bin a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko min kɔni kɛra u ka ɲɔgɔnye kɔni senfɛ ko a wale kɔni ko a ma ɲa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye ale kɔni nɔfɛmaw ko u ye olu kɔni agressé ni o ye ka bingani wale ta k'u kɔni sɛgɛrɛ ko nin wale in kɔni ko nin kɛra wale cɛjuguba ye ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko maa minnu y'a kɛ k'u bɛ i n'a fɔ mafia maaw mafia ma ɲi dɛ mafia ma ɲi mafia ma ɲi dɛ a dimi kojugu o ye jɛkulu min ye olu mana bɔ yɔrɔ min na a ma ɲi dɛ a kɔni ye o de kɔni fɔ mafia fasari b'a ka fɔ la a ko min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kɔniba Sidibe a ko min y'an ka jamana minisiri fɔlɔ ni o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko a kɔni b'a la k'a ka fanga de kɔni jira nin ko in kɔni kɔnɔna na a ko n'i ye
Masiri b'a ka fɔla a ko ni ye a ta ka lajɛ ko kɔni ba Sidibe kɔni ko a kɔni dimine a kɔni tari sigi ka nin kuma ninnu de kɔni fɔ a ko ni y'a ta ka lajɛ ko an ka jamana ministre fɔlɔ ko a kɔni b'a la ka a ka fanga de kɔni jira nin ko in kɔni na a ko min ye k'u ka u bɛ fɛn o fɛn kɛ ko kɔni tɛna ale kɔni bɔ a ka hakilina kan ko fɛn minnu ye marako juguya o min bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ ko ale kɔni ko ale b'o fɔ bi ale b'o fɔ sini ko hali sini ni o ko dɔw kɔni kɛra k'ale tɛ se k'a ɲɛtugu o kan dɛ ko n'u bɛ min kɛ o ko kɛ ale kɔni ye wulikajɔ minnu kɔni daminɛ ko ale tɛna o wulikajɔ kɔni bila dɛ Masiri b'a ka fɔla a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko min ye kɔni ba Sidibe yɛrɛ ko hakilina dɔ wɛrɛ tɛ a la jamana a bɛ se ka mara ka ɲɛ cogoya min na ko ni o ma mara ka ɲɛ ko hali sini ko ale kɔni bɛ a fɔ M5 RFP a y'a jira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen jɛ don ko maa kelen tɛ se ka wuli k'i jɔ ko ka maa tɔw gɛn ka bɔ o la ko parce que k'u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ k'o tɛ bila ko ye ko olu kɔni ye M5 RFP ta hakilina min na o tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye ka nkalon kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ani min ye yuruguyurugu o bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ko ni o wale dɔ b'a la ka kɛ ni ale y'a fɔ ko ni u k'u bɛ ale kɔni gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔna na k'o t'a to ale k'a ka hakilina bila wa ko o tɛ wale cɛ ɲuman ye. Nin ko in telera sa. Telera. Fasiri filɛ nin ye an y'a bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli don Y Dunya ale ka nɔbila don. Idrissa Badini n'a ma ɲa k'a fɔ k'a gulonna ni o kɔni hakilina tɛ tɔn ni hakilina ni tɔn hakilina tɛ kelen mun tor'i ma i t'i yɛrɛ ta ou bien o don ni kɔni bɛ tɔn na i donna tɔn na hakilina dɔ de kama n'o hakilina tɛ ka bato ne kɔni bolo i b'i yɛrɛ ta dɛ i b'i yɛrɛ ɲini yɛrɛkun sɔrɔ ma dɔgɔ sɔrɔ la koyi n'o tɛ a don ni bija caman buruna ka bɔ a la koyi caman y'i yɛrɛ ta dɛ kori guloki fara ma bɔ nin sen ta la n'o tɛ Kawujim ka guloki farala dɔ la dɛ ko ka réunion dɔ kun bɛna taa kɛ a mɛnna kabiri bandaw bɛ fanga la tuma min na n'i ma fili ko a fɔra k'o tɛ kɛ semasi o y'a sɔrɔ u ka réunion kun bɛ kɛ yen u ka tɔnsigiw kun bɛ kɛ yen ko Kawujim ko semasi ko a tɛ kɛ yen n y'a dɔn a ko gɛlɛyara Kawujim ka guloki yɛrɛ farala o bɔra k'o yira i m'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ y'o ye Kawujim y'a ka guloki faralen yira o de y'a to n bɛ k'i ɲininka n ko nin sen fɛnɛ komi olu ka kɛlɛ guloki fara de ka ca la guloki ma fara nin sen t'a la nin sen ta guloki ma fara nin sen t'a la dɛ nka min ye ka maa ka jagoya k'a sama ka bɔ ɲɔgɔn ye kɔni kɛnɛ kan o kɔni kɛra ka lakana tigilamaaw ko olu bila k'a sama ka bɔ min ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan o de kɛra Umar Abdou Touré la ne ye ɲininka de o ma fɔ o ma sɛbɛn yan o sɛbɛnna fini farala fini ma fara dɛ ma ban wa fɔ n ye dɔrɔn fini kɔni ma fara ka ko ka ca kojugu n'i ma fini faralen a f'i ma faralen kɛ ko mun ka kɛlɛ de t'i ba fini fara kɔ ma fini faralen olu bɛ ɲɔgɔn sama de ko fini b'i fara Ala ka sɔn ɲuman kan amina yarabi Ala ka tile ɲuman d'a ma yarabi ami n'o tɛ M5 ko in ne kɔni bolo a fɔra ko bɛɛ b'a la o yɛrɛ de fɔra ko jamana kɔnɔden maa o maa bɛ yen kosɛbɛ k'i ye jamana kɔnɔden ye ko maa t'i bila kɛrɛfɛ ko bɛɛ tɛ M5 ye e ko a ko tigɛ kɛ sumala bɛ ka jasa wa a bɛ ka ko ye dɛ ni maa bɛ ka gɛn sisan o de to y'i ɲininka n ko ka maa gulo cogo di sabula ne ma ne kun tɛ ninnu si mɛn a la fɔlɔ koyi fɔlɔ M5 hali fɔlɔ tuma min na Laji Burama bɛ yen hali ni dɔ ye ko dɔ kɛ u bɛ taa dilan kɛrɛfɛ ko le linge sale se lave en famille u b'o tigi minɛ kɛrɛfɛ hali ni dɔ bɛ fɛ ka muruti u b'o wele kɛrɛfɛ ko non ko kungelena kelen de don halisa o tigi kɔni o ye nin fɔ o y'a ka tɔn ka nin hakilina ye nka M5 halisa a b'a kɔnɔ ne bolo a tun bɛ dilan ten ni sen y'o kɔnɔ dɛsɛr'o la ayiwa ne bolo fanga yɛrɛ b'aw bolo sisan o kan ka se ka fininɔgɔ ko so kɔnɔ de e ko hakilina ma kɛ fila ye tɔn kɔnɔ wa nin M5 ko in dɔw yɛrɛ fɛla ye min ye premier ministre ale ka bɔ tɔn ɲɛmaaya la dɛrɛ o de bɛ maa caman kɔnɔ o kuma na ne y'a faamu sisan da tugura ko b'a la monsieur kunkolo ko kɛlɛ don da tugura nɔfɛ ko don o don dɛ basi tɛ n'i ye jɛkulu o jɛkulu ye n'i y'a ye farafarali kɔni b'a la ka don a kɔnɔ a daminɛ na nin kun t'a la ayi ne bɛna min f'i ye dɛ M5 daminɛ ninnu tun bɛ yen koyi i b'a ye kuma dɔ la maa dɔw tun bɛ disjoncté olu bɛ bɔ u bɛ taa kuma dɔ fɔ kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ o ni M5 ta tɛ kelen ye kɔfɛ n'o kuma cayara kunnafonidilaw fɛ ko nin ye M5 mɔgɔ ye M5 dun o bɛ ka nin fɔ tantɔ M5 dun a don o de kɔnɔ o b'a fɔ ko ayi ko a bɛ kulu dɔ la u b'a dilan quoi
k'a bɛ kulu dɔ la walima b'a fɔ a bɛ FSD wa tɔn dɔ mulu b'a kɔnɔ k'a bɛ ka kuma n'o tɔn in tɔgɔ ye ko nka ko M5 kɔnɔna la an bɛnna nin kan a sɔnna nin ma u b'o dilan cɛ fɛ k'o de fɛ yen u b'o dilan kosɛbɛ mais sisan n'o t'a la tuguni fo an bɛ ɲɔgɔn buruja a kɛn b'o ye sisan tɔn sigiyɔrɔ la mɔgɔw bɛ ta ɲɔgɔn kama nka nin bɛɛ kɛra tuma min na ɲɛmaa tun bɛ yan ɲɛmaa tun bɛ yen Choguel tun bɛ yan u ye tɔnsigi in na mun samana ka bɔ kɛnɛma bɛ yan n'an k'a lajɛ a lajɛ fɔlɔ dɛ ma da la nin kɛra Choguel na dɛ le président du premier ministre Choguel Kokala Maïga comité stratégique mécontent des récentes nga nyate Choguel tɔgɔ la yan Choguel tun tɛ yen ala ka to a tun tɛ yen ala kɛra k'o ye dɛ n'o tɛ nin man ka k'ale ɲɛna dɛ Choguel tun tɛ yen dɛ nin ka kɛ ka sɔrɔ a tɛ yen a ka a dɛmɛbakulu de don n'olu y'a kɛ ka sɔrɔ a tɛ yen o bɛ faamu nka a man ka k'a ɲɛna dɛ a man ka k'a ɲɛna nin man ka kɛ Choguel ɲɛna dɛ awɔ ala ka sɔrɔ ɲuman k'an ye amina o kumana n daw ko ne ko kori baasi t'a la yen karamɔgɔ daw so ɲuman service ɲɛmaa don ko ne ko kori baasi t'a la yen kura ɲuman master don cɛ kan ka dɔ ko fɛn ma na dɛ i ka numéro lajɛ dɛ a fɔ n daw foyi ma na k'a k'a fɔ Ouattara fɛn ma na dɛ Ouattara ou bien Lavier a ka kɔɲɔmuso Lavier n k'a fɔ kɔɲɔmuso ye o de ka ko ka teli Lavier o tɛ laban yan o ye laban ye o ye jolinan ye filanan o ka ɲi an k'a fɔ kɔɲɔmuso ye lala ne o ye weleli kɛ sisan Orange Money bɛ mankan bɔ o yɛrɛ sigilen don a kunna o bɛ yan e y'a fɔ a ye kɔɲɔmuso e y'a bila ka na e y'a bila ka na gasi t'i la fiyewu kɔɲɔmuso mana min kɛ ko k'i sa a bɛ kun daw la ka kuma a tɛ se ka kuma karamɔgɔ daw a tɛ se ka kuma a tɛ kuma kɔɲɔmuso b'a bila ka na k'i ɲɛ kumu k'i ɲɛ kumu k'i sigi ko ko e dun fɛnɛ daw bɛna kuma i b'a dɔn ka kuma bɛ kɛ mun ye k'e dun fɛnɛ i ye 20 caya dɛ ko hali ni ɲagɛ 5000 ye kuma sa ni gɛlɛyaba in na ko n y'a mɛn tiɲɛ wɛrɛ b'a kɛ a ma ban wa o b'a fɔ kɔɲɔmuso ye 20 ci ka ban parce que hali sisan an bɛ tɛmɛ n'a ye kosɛbɛ Mali Tribune ne b'ale ta Mali Tribune n'i y'a ta nin kɔni nin ye fasiri kunkurunin 2 ye n b'a 2 doroso ɲɔgɔn na fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don Énergie du Mali a bɛ EDM ko fɔ ko zone an bɛ don min na i ko bi énergie ka compteur ko kɔni zone ɲagin bɛ ka k'o de kan sisan dɛ énergie ka compteur kɔni compteur Isago a bɛɛ jɔn ka taa jɔlɔkɔ kɛ n ta a bɛɛ dɛ fasiri kɛba a ko k'an bɛ don min na i ko bi ko zone kɔni n'i y'a ta ni ka a lajɛ k'u ka ko kɔni ko waati ni waati don koyi olu ta ye saison ko ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati dɔw kɔni na ni selibaw masuruyaw don mɔgɔw ka sagaw tɛ hɛrɛ sɔrɔ sagaw b'i suɲɛ ka taa ni olu ye ka t'olu feere o mana bɔ yen fɛn min ye waati dɔw fana bɛ se u bɛ wuli ka jɔ kɛ sanga ni waati maaw ka o kuma na minɛnw u bɛ olu fana suɲɛ ko kuma na sisan Énergie du Mali u ka compteur minnu bɛ yen o ɲɛgin bɛ ka kɛ olu de kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ compteur min bɛ yen n'an ko ma ko conventionnel o tɛ facture bɛ min na wa ani min kɔni bɛ yen n'o ye prépayé i bɛ o kuma na crédit san ka k'a kɔnɔ n'o banna o y'a bannen pewu ko nin compteur 2 bɛɛ lajɛlen k'u tɛ sigasiga waati si ka nin compteur ninnu kɔni ni ka ninnu suɲɛ dɛ parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko tuma na an bɛ waati min yɛrɛ la ko sisan ko kurantigɛ kɔni ɲɔ ɲan bɛɛ ko kɔni u b'a to kuran kɔni tigɛ bɛ waati min na a tɛ k'e kɔnɔ ko kuran tigɛ bɛ wa ko waati la u bɛ t'u ka opération kɛ k'i ka compteur kɔni k'o pɔlɛ ni ka taa ni o ye parce que b'a ko tuma na n'i ye nin compteur ninnu n'u ye ninnu ta ko feereli kɔni o de dabɔra dɛ a ko maa caman kɔni bɛ yen olu kɔni u kɛn bɛ ka damakasi sɛbɛn kɔni k'olu don k'a jira k'a fɔ k'u ka compteur kɔni k'a suɲɛna u ka so parce que b'a ko kɛrɛfɛ ko nin compteur minnu filɛ nin ye n'u bɛ ninnu kɔni n'u b'a suɲɛ k'a kɔni n'i y'a lajɛ ko kuma misɛnnin dɔw kɔni bɛ kɛrɛfɛ ko n'u ye compteur ninnu kɔni n'u ye a suɲɛ k'u bɛ taa a feere fɛn min kɔni ye an ka commerçant dɔw de kɔni olu ma ani maa minnu kɔni bɛ yen n'olu kɔni n'o ye sifinso ninnu o tigilamaw n'o bɛ bɔ de n'u ko fɔ k'o kumana caman kɔni bɛ yen k'u bɛ taa feere olu de ma awɔ fasiri kɛba a ko kumana mi don min kɔnɔ ko bi ko maa k'u hakili to u ka compteurw la ko compteur suɲɛnaw kɔni u bɛ dugu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka taa Joyila n'an taara Joyila maire k'u kɔni u y'a gɔlɔn ka bɔ a nɔ la a sigiyɔrɔ kɔni k'a gɔlɔn ka bɔ o chaise sanfɛ fasiri b'a ko a daminɛna ni mun ye fɔlɔ u kɔni u y'a gulon ka kalo 3 kɛ gulonnin kɔfɛ ka kalo 3 kɔni kɛ k'a sabu kɛ ko kojuguba dɔ kɔni a ye o kɛ ko min kɔni n'o t'a yamaruya a ka maire baara kɔnɔ ni ka olu kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni de nana bɔ fɛn min ye o kumana n'i y'a lajɛ baarabolo min kɔni bɛ n'a b'o bolo da n'o ye maire baara ye k'a kɔni a ye dankari kɛ olu la o mana tɛmɛ ka bɔ yen fɛn min ye o kumana a ka comptabilité o tɛ o kumana a ka
nafolo ko bi tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ wa ko kuma na o yɔrɔ fɛnɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛya kɔni o bɛ yen nafolo ko ta fanfɛla la ko gɛlɛya kɔni yɛrɛ o yɔrɔ la ko de kama sa maire min filɛ Joyila tɔgɔ la n'a bɛ Zan Kulubali n'a bɛ ale ko fɔ ko Zan Kulubali kɔni ko n'ale ye Joyila cercle o maire ye parce que b'a ko conseil n'i y'a ta k'a lajɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ administration territoriale n'a bɛ ale ko fɔ de la décentralisation ko u ye laseli dɔ kɔni kɛ gouvernement kɔni ale tɔgɔ la sa k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni nin maire min filɛ k'a kɔni a galonna ka bɔ a nɔ la ko sabula ko cɛmancɛ fanga kɔni tɛ n'i sigi ka mara kɛcogo jugu k'a lajɛ a kɛra sugu o sugu ye a kɛra marabolo kɔnɔna ye wo a kɛra fɛn min ye o kumana sigidaw kɔnɔnaw ye wo ko mara kɛcogo kɔni n'a ɲɛmaa bɛ yen ko ni kɔni tɛ k'a kɛ ka ɲa ko gouvernement kan ka min kɛ a kɔni a b'i jɔ a jɔyɔrɔ la Faseri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Joyila maire Zan Kulubali k'ale kɔni a galola ka bɔ a nɔ la Faseri an bɛ tɛmɛ ni a ye min ye Mali tribune kelen ne bɛ ale sama ka gɛrɛ min ye Faseri kɔni bolo danban kɔnɔ min ye Abdurahmane Diko ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye mandat d'arrêt ko a kɔni dara maa 2 olu kɔni nɔfɛ min ye an ka jamana ale avion min sanna président tɔgɔ la fo ka taa se sɔrɔdasiw ka minɛn ko ale hukumu kɔnɔna na Faseri b'a ka fɔ la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko ni maa 2 ye jɔn ye ko min ye Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga masurumama maa 2 kun don min ye Mustapha Ben Barka k'a fara o kan min ye Sidi Mohamed Kanyasi ko ni o fana kun ye conseiller présidentiel la ka tɛmɛ ko ni maa 2 in ko min ye mandat d'arrêt kɔni dara u kan an ka pôle économique maaw kɔni fɛ Faseri b'a ka fɔ la a ko min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko o tɛmɛnen kɔ min ye an ka jamana ale magobatigi 3 ni o ye 3 opérateurs économiques Soro Bosoba maa 3 ko mandat d'arrêt ko olu fana k'u fana ɲininen don a ko la olu tɛ k'u tɛ u tɔgɔ b'a la o tɔgɔ bɛ yan ko min ye Amadu Baba Kuma ni o ye G-Star PDG ani Sumala Jabi fo taa se ninnu kuma ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲininen don u tɛ jamana kɔnɔ u tɛ jamana mandat d'arrêt Faseri b'a ka fɔ la a ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ ko nin ko in yɛrɛ la ko min ye nanzara dɔ k'o fana nɔ minɛnen don ni o ye Faransila ka den ye ni o ye Marc Gafajoli k'o fana sen bɛ a la Marc Gafajoli nin fana ye tɔgɔ ye Faransi ka tɛ o n'an tɔgɔw tɛ kelen ye Mahamadu Kamara ko o fana ko o ye maa ye maa min yɛrɛ ni tɛgɛ kɛlen don o la ka ban ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin ko in bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye yurugu ani min ye favoritisme o tɛ ka dɔ fisaya dɔ ye wa ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nɔ minɛnen don k'a sabu kɛ o bɛɛ lajɛlen ye ko min ye n'u kuma ko ale kun minɛna nka ale kɔni labilala k'a sabu kɛ min ye ko a ye CFA wari $200,000 kɔni sara san 2020 waati la walasa a ka se ka liberté provisoire kɔni sɔrɔ Faseri b'a ka fɔ la a ko n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a lajɛ a ko min ye haute cour de la justice ko o ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a bolo o b'a la ka a walaga min ye faso nafolo a donna da min kɔni fɛ a ka se ka walaga ka bɔ ka segin faso kɔni ma ko de hukumu kɔnɔna na min ye Ala ma hinɛna Sumeli Bube Mayiga ye ko ale kɔni kun minɛna a ko sen fɛ ka fara ale kan min ye Madame Buhari Fili Sisɔgɔ ko ni ale y'an ka ministre de l'économie kɔrɔ ye ko maa caman kɔni ko nin ko in na k'u b'a la ka wulikajɔ kɔni sabati maa o maa ni e de sen bɛ nin ko kɔni na avion ko in ani sɔrɔdasiw olu ka minɛn sanni ko la ko k'a bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ ka tɛgɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen na bari sabu ko nafolo min kɔni tunun bɛ ko a nafolo k'a dagosi k'a ka ca kosɛbɛ ko avion yɛrɛ ko kuma kelen kuma fɔ a la a sanna da min na ko da kelen foyi t'a la dɔw ko miliyari 9 dɔw bɛ miliyari wɛrɛ fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in bɛɛ lajɛlen dɔnna cogo di ko min ye an ka jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni u ka baara ye ka jamana kɔni denw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ni i kɛn bɛ ka wari yurugu u bɛ taa cakɛdaw la ka nɔbɔli kɔni kɛ
n'a y'a sɔrɔ wari min kɔni tunna ka se ka o hakɛ kɔni fɔ o tɛ vérificateur général ye wa ko ale ka baara de kɔfɛ ko a yera k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ min ye sur facturation ni o ye ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan ko o kɔni yera kosɛbɛ ko o musakaw n'i ye o wariw bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ k'a bɛ taa miliyari 29 ani miliyɔn 300 kɔ ko o bɛɛ lajɛlen de yurugu la ko o de hukumu kɔnɔna na o de nana wulikajɔ kɔni sabati an ka jamana ale avion ko maa o maa ni e de kɔni da yera la o bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛra dɔw kɔni minɛn bɛ dɔw kɔni olu kɔni mandat d'arrêt bɔra ka da olu kɔni kan sisan an bɛ dugawu kɛ min ye an ka jamana yarabi ala ka a sɔrɔ a yiriwa an ka fɛn minnu tunna ala k'a bɛɛ don jamana garijɛgɛ la fasɛri filɛ nin ye an y'a bɔ min ye Mali tribune kɔnɔ u ka bidon bɔli don Abdramane Diko ale ka fasɛri don Abdramane Diko an b'a fɔ ka Mali tribune baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɔrɔkɛba bɛ n'o ye ɲɛmaaba ye Alexis Kalambri b'a fɔ ka waleɲuman dɔ dante foli min na Dirisa Badini fɛn min ye ma énergie du Mali maaw mankan mɛn ko compteur suɲɛ ko ye k'an k'an bamaw kan a tɛ courant d'a ma courant d'a ma fɔlɔ kɛ minnu bɛ poto la olu bɛ poto la yen olu de bɛ kuma la yen Yakuba Jara n'a ka Kante ko compteur ko ye ko tiɲɛ la ko tiɲɛ don k'an ka hakili t'o la ko u k'u hakili t'u ka compteur la ni courant yɛrɛ bɛ dɔɔnin kɛ compteur la a bɛ tila ka taa o man ɲi hali kunun ko an tun bɛ groupe kan sori i t'i hakili to a la bi fɛnɛ o kɔni kɛn bɛ k'a bila kana bi a t'a dɔn ko bɛna laban cogo min na courant kɛn bɛ pari de ye san pari de don san n'i y'a cɛ n ka cɛ a bɛ taa munumunu yɔrɔ dɔ la tuguni ɲɔni turu ka se ma dɔw ta ye heure 5 ye dɔw ta ye heure 6 ye dɔw ta ye heure 3 ye dɔw ta ye heure 2 ye dɔw yɛrɛ ta e ko tile kelen t'o ye di kosɛbɛ nin ye ko ye funteni na a bɛna fɔ k'an ka compteur suɲɛ ko kuma fɔ an b'a fɔ kɛ nka a bɛ ka min kɛ olu yɛrɛ ta yen an sɛgɛn n'o fɔli de la koyi énergie ka courant tigɛ yan kabini malidenw yɛrɛ fɛ a kule k'a kuma fɔ kulekan banna tayi maaw yɛrɛ b'u sigi ka n'a kari cogo min na a y'a kɛ ten walahi courant tigɛ in tɛ suda wa n'a facture nin kalo in kɔni tiɲɛ la o man ka taa facture de di mɔgɔ ma énergie yɛrɛ kan ka nin kalo in kɛ bonus de nin kalo in dɛ maa o maa bɛ yen n'o ye courant jeni ko tiɲɛ yɛrɛ la an y'aw tɔɔrɔ nin kalo in na nin kalo in maa si kana sara n'o kɛra a bɛ kuma fɛ dɔɔnin o nka aw t'o kɛ i bɛ tila ka na ni facture i b'a sɔrɔ facture yɛrɛ hali kɔrɔlen yɛrɛ kuma min courant tɛ tigɛ bɛrɛ t'o ni ɲɔgɔn cɛ ni min ɲɛfɔ cogo di wa n'i y'a ta k'a lajɛ ala k'o changer koyi courant tigɛ in a bɛ se ka mɔgɔw ka minɛnw tiɲɛ maa dama min ka minɛn bɛ tiɲɛ dan b'a la wa ne yɛrɛ de fɔ n ko énergie yɛrɛ filɛ an ka énergie yɛrɛ dangali dabila koyi n'o tɛ yan ne ma la n'o de tɛ ka énergie tɔ jigin dingɛ kɔnɔ maa min b'a fɔ ko n ye n ta to ala ma n tɛ n ta yafa énergie ye n ka frigo jeni a ye n ka télé jeni a ye n ka kuranmafɛn wɛrɛ jeni o ka ca koyi ne yɛrɛ bɛ min yɛrɛ ɲini sisan an ka énergie yɛrɛ dangali dabila awɔ ne min kɛra don min na an ka ala minɛ n'a ma kɛ ten to e m'a ye sa o sa dɔ bɛ fara a ko kan nin ma ɲi koyi i b'a dɔn maa min degunnen don n'a y'a ka kuma fɔ a bɛ taa larusi la koyi kosɛbɛ o de y'a to ne ko n ko énergie yɛrɛ dangali ko an ka dabila an k'o to yen an ka laminɛ sa n'a ma ɲa min an tɛna se k'a bali an ka laminɛ an k'a to yen n'u ye min kɛ a banna n'o tɛ n'an ma danga in dabila sa o tɛ énergie sigi dingɛ kɔnɔ dɔ bɛ ka fara kan dɛ Salo an bɛ kule la ɲinan ka juguya ni Salo ye an tɛ danga ko in to yen an ka laminɛ ten an k'o to yen ala ka sɔn ɲuman k'an ye amina rabi Idrissa Badini bi ta an b'a bila yan an ka bi ta bila ala énergie maaw de don hali bi a fɔ yago ye o ko cogo di ko kumana k'an tɛ fɛ k'olu ka balo wa aw bɛ balo ta de aw bɛ balo ta danga in kɔni an n'o to yen sa an ala minɛ k'o to yen sabula maa minnu b'a kɔnɔ yan fɛnɛ an somɔgɔw don mana kɛ cogo o cogo hali ni baara ma ɲi an somɔgɔw de b'a kɔnɔ yen ni mun kɔrɔ tɛ o dɔgɔ bɛ yen walima o buran bɛ yen nka i ka baara kɔni ma ɲi o fana ka fɔ ye dɛ tiɲɛ la baara ma ɲi jamana kɔnɔdenw degun bɛɛ u sɛgɛn bɛɛ u kulela fo ka kulekan ban tayi an b'o yɔrɔ de la sa n'i y'a ye maa tɛ se ka tigɛ la sa dɔwɛrɛ tɛ koyi maaw kɔni énergie ko u tigɛra la de sa u y'a to yen ala ka sɔn ɲuman k'an ye amina o kumana danga y'an k'o dabila n'o tɛ san o san énergie bɛ suru tigɛ kɔnɔ danga in bɔ a la o ma ɲi ala ka sɔn ɲuman k'an ye ɲɛmaayaso Ama Sangare Modibo Dunbuya nɛgɛw kɛrɛfɛ Sori Lezina Amanu kumaso kɔnɔ ne bɛnnen de Idrissa Badini ka taa se Ibrahima Traoré ma an kɛra laseli da ye kunnafoni a bɛ se k'a lamɛn radio Bɛnkan 97.1 ka page Facebook sanfɛ walima www.maliweb.net walima maa minnu